Danas je Ministarstvo odbrane oglasilo javni oglas za prijem lica iz građanstva na šestomesečni kurs za rezervne oficire roda avijacije, uz mogućnost zapošljavanja u avijaciji Vojske Srbije na poslovima pilota. Na osnovu proglasa stiče se utisak da svako ko završi kurs za rezervnog oficira ima mogućnost da se zaposli na mestu pilota u Srpskom ratnom vazduhoplovstvu posle samo 6 meseci obuke na kursu. Postavlja se pitanje da li je moguće da će neko pilotsku palicu složenog borbenog sredstva, odnosno vojnog aviona ili helikoptera, čija se vrednost meri milionima evra, poveriti nekom licu sa diplomom saobraćajnog ili mašinskog fakulteta, koje nema apsolutno nikakva predznanja iz ove kompleksne oblasti kao što je pilotiranje vojnim avionom. Ovakav javni poziv na šestomesečni kurs za pilote ujedno i poniženje za ovu elitnu profesiju, tvrde u Vojnom sindikatu i podsjećaju da su nekad piloti birani iz redova nadprosečno psihofizički spremnih kandidata koji su potom školovani na više godina na Vojnoj akademiji odsek vazduhoplovstva. Kako oni navode, javnim oglasom za prijem lica iz građanstva na šestomesečni kurs za rezervne oficire roda avijacije uz mogućnost zapošljavanja u avijaciji Vojske Srbije na poslovima pilota je ozbiljan dokaz da je kadrovska kriza dostigla svoj vrhunac. Dodaju i to da je više nego očigledno da pojedinci na važnim rukovodećim mestima u sistemu odbrane, sujetu u kojoj se dave, što pre treba da ostaje po strani i da slušaju struku i iskustvo, počnu da donose najbolje odluke u interesu Srbije i njene vojske. Samo tako će vojsku, koja se danas uglavnom koristi u dnevno-političke svrhe, uspeti da vrate narodu. Građani Srbije treba da znaju da korist od ovako nemarnog i diletantskog upravljanja sistemom odbrane imaju samo naši neprijatelji i da Vojska Srbije ubrzo neće moći da odgovori svojoj osnovnoj ustavnoj obavezi, to jest biti u stanju da brani zemlju ako to bude potrebno. A ako se ovakva praksa isprovede u delo, onda će nedavna izjava Milomira Marića da u vojsku idu samo najgluplji se i obistiniti, pa je možda procena onih koji su odobrili obuku za pilota po principu kursa od 6 meseci, da ni za oficire roda avijacije nije potrebna velika pamet. A šta vi mislite o ovom potezu Ministarstva odbrane Srbije?